আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সব উল্টো পাল্টা। বাস দেখনা আচ্ছা লাগতা है और क्या बोलूं। এখনো ঘুমাওনি? না গো, এখনো ঘুমাইনি। দেখি এখন আমি ঘুমিয়ে পড়বো। এখন আমাকে যেতেই হবে। বেকার বেকার বসেছিলাম আর ঝগড়া করছিলাম, আজকে সত্যি ঝগড়া করতে করতে দিনটা গেল। একদম বেকার মানুষের সাথে বেকার ঝগড়া করলাম, সত্যি বলছি। अच्छा कमेंट डालना तो प्लीज सपोर्ट करना ऐसा वाली। हाँ शबुकर, आपके जैसा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हो। এখন আমার কিন্তু ভাই মানুষ করা আছে লাইফটাই। শোনো শোনো, কেউ কারো পারমিশন দেওয়ার জন্য মোদী সরকারের পারমিশন, এগুলো কেউ কারোর জীবনের পারমিশন মোদী সরকার দেয় না, ঠিক আছে? এটাকে আমি কি সরকারি না বেসরকারি জিনিস যে মোদী সরকার পারমিশন দেবে? আমার পারমিশন নিতে গেলে পারে না, আমার নিজের পারমিশনের দরকার আছে, ঠিক আছে? আবার কিছু কিছু জায়গায় আমার বরের পারমিশনের দরকার আছে, তার কাজেই তুমি বেশি বক বক করো না তো, একদম বক বক করো না। হ্যাঁ ঠিকই বলেছো। हाँ मैं अच्छा नहीं। कुलदीप, मैं कब बोला तुम अच्छा नहीं हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम बहुत अच्छे हो। मैंने नहीं बोला तुमको। बुरा भी नहीं बोला ना तुमको। ঠিক করে ডিউটি দিতে হবে। আচ্ছা আমি এখন রাখছি। মানিশ কুমার, বাই। না, আমি তোমাকে বলবো না কিছু, তুমি উল্টো পাল্টা বলছো, আমি আর বলবো না। मनीष कुमार कैसे है जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? नहीं, कुछ नहीं कुलदीप, मैंने कुछ बोला ही नहीं तुमको। राजीव के घर किधर है? राजीव के घर मालूम नहीं किधर है, होगा कोई भी पागल खाने में। रांची में हो सकता है। भाभी के घर के पीछे। हाँ मेरा घर के पीछे एक वो पागल रहता है, पागल पागल चोर घर है। हाँ मनीष कुमार, आपका खाना हो गया है दोपहर का? हो गया है खाना? मेरा तो हो गया है। कब हो गया है? अभी तो वो चाय का टाइम हो गया है। मुझे अभी सोना है, सोने के बाद मैं चाय पीऊंगी। अभी तो जाना पड़ेगा। क्यों कुलदीप? नहीं नहीं, तुम तो बात ही नहीं करते हो, तो इग्नोर क्यों कैसे करूं? ऐसा बोलने तो दादा। দাদাকে বলছি। হ্যালো মতো, তারা খেয়ে কাজ নেই, একদম এই সময় প্রত্যেক দিন ফোন করবে, মেজাজটা গরম হয়ে যায় আমার। একদম সত্যি তাই। আর সেটাই করব, তুমি যতই যা বলো না কেন আমি সেটাই করব। আমিও তোমাকে দেখিয়ে দেব আমি কি করতে পারি আর না পারি, সেটা আমিও দেখিয়ে দেব। আমার কাছে বলেছিলে না, প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস